היחסים של טורקיה עם העם היהודי מאז دار لهم لاروسات تاع الكباب كان يحكوا تبادل لاروسات تاع الكباب. دوك نروحوا الدوسيات خاوتي دوك نروهم ومن بعد نهضروا. 15 gluyen layın burin لكلام. Hep barışa hizmet vermiş olan ecdadımızın koruları olarak תמיד תרמו לשלום, ואנחנו כנכדים של אבותינו שתמיד תרמו לשלום. biz de şimdi bir tarihi görev için yine buradayız. נמצאים כאן שוב לטובת מטרה היסטורית. Temennim olur ki bunda başarılı olur. ואני מייחל שנצליח גם موش الخطره الاولى خاوتي اللي راح تما. شوفوا وين راح. شوف هذا التبرير في حد ذاته. هذا هو التبرير. هذا التبرير. امير المؤمنين اللي بغيتوا تردوا امير المؤمنين خليفه. هنا يا عزيزي المواطن اللي ما على بالك شو وراه، هنا راه في البلاصه وين يقدسوا لاشوا. نعم لاشوا المزعومه اللي تحبوا نعطوكم ندخلوا في التفاصيل تاعها ثاني ماهوش مشكل، نخصصوا لها ان شاء الله لايف ثاني باسكو في عندنا ما نهضروا فيها ثاني. لاشوا هي زعما سوا ديزون مقتل 6 ملايين يهودي من طرف هتلر، الور كو هذه كلشي خرطي خرطي تاع الصهاينه داروه اليهود وبالادله، والناس كذبت، وحتى الناس اللي كانوا يهود وداروا كتب عليها وقال لك بلي غير الخرطي وما كاش منها الى اخره. ولكن التبرير يجيك من عند هذا الخردوغان تاعك. شوف راه يترحم عليهم. هذه اسرائيليين دايرينها الكيان الصهيوني خاوتي، داير ديك بلاصه تاع سوميسيون، فاهم؟ الرئيس اللي يدوه تماك يروح ينباطح تما ما عندها راه معهم. دوك نروحوا للخردوغان تاعك. فوتوشوب، قال لك فوتوشوب باش دائما نبقاو في عقليه فوتوشوب. ها هو هذا خردوغان نهار اللي دابز مع نتنياهو، الناس بزاف حسبت باللي دابز معاه على جال فلسطين وهذا، من بعد ندخلوا في التفاصيل بالدليل صوت وصوره تفهم علاش دابز معاه. باللي كيما كنا نقول لكم خاوتي ما فتحناش هذا الملف على باطل بكري، خطوه هنا من الطائفه باش تفهم باللي ما كاش ما تبديكش هذه العقليه تاع الطائفه، باسكو حتى خردوغان تاعك يستعملك انت وحكام واحد اخرين يستعملوا طائفات لمصلحتهم الشخصيه والسياسه. عينا نفهموا بالناس باللي السياسه مصالح، ما كانش خويا وما كانش بلاد حبيبتي وما كانش صديقي. صديق اليوم يقدر يكون عدو الغد في قضيه واحده اخرى. وفي نفس الوقت خاوتي في نفس الوقت اليوم راك صديق مع فلان في قضيه في بلاصه فلانيه وعادوك او ميم طون نفس الشخص عادوك في بلاصه واحده اخرى، باسكو المصالح تاعكم تختلف. وراكم تشوفوا فيها خاوتي ديجا اليوم ما بين الفرشيطه والجماعه التلفيس الاخوان جا المفلسين خاوه لمده 2 سنين، جا البرلمان دروك الدبزه بيناتهم الذبح تبع. places that there may be news coming. One is Israel. Because ودا يهضر على العلاقات الطيبه والسماح ما بينه هو وبين نتنياهو، فاهم؟ يدير لكم شويه البوز دابزوا يتكلاشاو كاع، دوك من بعد تفهموا. دوك رانا رايحين بالفيديو الصوت والصوره تفهم علاش كانوا متدابزين. ما كان لا فلسطين مساكين لا والو، مصالح شخصيه تاع بلدانهم. President Obama and Prime Minister Netanyahu, there was an apology to you on the telephone. There have been negotiations about compensation and other things. Where does that stand, and what is necessary to see a full relationship and exchange of ambassadors? Önce ben tabii bu soru sebebiyle خردوغان يشكر بون نترجم شويه لخاوتنا اللي ما يفهموش الانجليزيه، قال لك ترجم راه يهضر على صديقه اوباما اللي دار الصلح ما بينه بين نتنياهو، فاهم؟ First of all, I thank you for this question. I would like to thank President Obama, my friend, for his efforts in this respect, because that was a step that was possible through his efforts. The apology on the phone by Prime Minister Netanyahu was as a result of President Obama's efforts. There is the issue of compensation here, and we have come to an هذه باش تفهم نهائيا باللي ماشي فوتوشوب. دوك هاد الدبزه خاوتي عبيد الخردوغان يردها لك باللي قدبوا الفيديو تاعه تاع نهار اللي كلاشات دابز مع اردوغان مع نتنياهو، ويقول لك باللي دابز معاه معناتها يكره اليهود وضد باسرائيل ومع فلسطين الى اخره. هذا الحيوان خردوغاني هذا يتاجر بالمصالح كما حب. هذه الخطره وراكم عشتوا هذه الخطره ما عندناش بزاف، حب يتاجر بالملف تاع الذاكره ما بين حنا وفرنسا. حتى خرجت له لا ريبونس من عند الجزائريين، كنا حنا الاول ثاني هضرنا نفس الشيء، قلنا باللي ما تدخلش روحك بيني بين فرنسا، ما تدخلش روحك تاعها. هذا يحوس يتاجر بقضايا اخرى، هذا ما كان لمصلحته الشخصيه. قال عنده مشكل مع كان عنده ذاك الوقت ومازال عنده مشكل مع اسرائيل،
مش فلسطين خاطئ كاع، عنده مشكل دوك تفهم مشاوله، ولكن من يكون الخصم تاعه فلان يروح يحوس له الدواسه تاعه، يضرب على ذاك الدوسي بالعاني. هذه هي السياسه خاوتي. دوك نروحوا خاوتي سوريا. اسباب سوريا، هاودي الاسباب الرئيسيه لخراب سوريا الشقيقه. تبع مليح. Syrie occupe au Proche-Orient une situation unique au croisement de plusieurs gisements d'hydrocarbures. En 2009, à l'occasion d'un forum en Turquie, le président syrien dévoile la stratégie des 4 mers. ولا بشار الاسد من كان عادة محبوب في تركيا، كان نورمال خاوه في تركيا. تبعوا مليح. La Syrie se rêve incontournable sur le marché de l'énergie. Nous faisons le lien entre la Méditerranée, la mer Caspienne, la mer Noire et le Golfe. Quand nous connectons ces 4 mers, nous ne sommes pas seulement importants au Moyen-Orient, nous devenons le centre du monde. La stratégie syrienne est de devenir un centre de transit pour le gaz et le pétrole de toute la région. Des pays qui pourraient être intéressés. Des gaziers de Nord Stream proposent de lancer un gazoduc. كانوا كاينين مشروعان نبسطوا الامور، كانوا كاينين دو بروجي تاع تيويات. انا نبسطوا الامور، تيويات تاع الغاز والبترول باش يفوتوا من ايران ويروحوا حتى لاوروبا. واحد اخر يقلع من قطر ويفوت على تركيا. واحد فيهم مشروع يفوت على تركيا، الاخر ما يفوتش على تركيا. تبعوا مليح دوك تشوفوا انا في الخريطه تفهم. Partant de son immense champ gazier de Nord Stream, المشروع الاول il traverserait l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie pour aller en Turquie alimenter le mar. المشروع الاول يقلع من قطر يفوت على السعوديه، الاردن، يروح لسوريا، من سوريا يفوت للترك، والترك تسري به لاوروبا. هذا المشروع الاول. Marché européen. Mais à la même période, un autre projet de gazoduc est envisagé avec l'Iran. L'Islamic Gas Pipeline. جا مشروع ثاني خاوتي موازي ليه، مشروع تيو واحد اخر يفوت من ايران، partirait d'Iran pour traverser l'Irak et العراق، سوريا، ويروح لاوروبا مباشره. accéder à la mer en Syrie. À la clé, l'exportation de gaz vers l'Europe à partir du littoral syrien. هنا خاوتي ما دابزو لا على الدين، لا على الطائفه، لا على كذا، لا والو، مصالح دراهم. باسكو البلاد اللي تفوت عليها تيو تاع الغازوديك هذاك ولا لولي ودوك تخلطوا خلص دراهم على العام وهي خالصه دراهم. يا قلنا مصالح راس اللوح، يا اللي تموت ضحيه تاع فكر بايعينها لك باش يخدموا بك. تبع. En juillet 2011, هنا بشار الاسد كان نورمال، كان محبوب عند كاع العالم، نورمال عادي. خلينا كاين اللي يكون يقول لك ديكتاتور، الله يسهل عليه في بلاده دبر راسه. احنا ما ندخلوش روحنا في هذه سياسه الجزائريين، ما ندخلوش روحنا في الشان الداخلي تاع دول اخرى. ولكن المجتمع الدولي هادو الناس هادو الرؤساء كان عندهم نورمال. بشار الاسد نورمال. راك شفتوه غير كان في تركيا. Damas choisit ce projet et signe avec Téhéran. Un choix qui change la donne régionale. بشار الاسد اختار المشروع الزاوج خاوتي، اختار المشروع الزاوج اللي يفوت على ايران وما يفوتش على تركيا. L'Islamic Gas Pipeline va permettre d'exporter le gaz iranien sans avoir à passer par la Turquie. Aux grandes dames des autorités turques. الترك يتباكون، المصروف راح. تمام. En faisant des pipelines qui allaient passer par la Syrie sans passer par la Turquie, il est évident que ça pénalisait la Turquie. Ça change complètement les règles du jeu, ne serait-ce qu'au niveau économique. Et quand vous avez par exemple un pipe qui passe chez vous, vous touchez de l'argent. Donc ça rapporte de l'argent. دراهم شي طائفه دراهم ما به لا والو. Si la Turquie s'estime logiquement lésée, selon Alain Juillet, d'autres pays voient carrément rouge. ها اللي غضبوا عليه. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar, donc il faut renverser Bachar. ها كيفاش خاوتي في نفس الوقت في 2011 هذوك هاد الشيء كامل صرا في 2011 في نفس الوقت كوم بارازار هكا بالسحر ناضوا له معارضين، خرجوا معارضين مسلحين وانتفاضه ولاعبينها بلي سوريين كاع الى اخره. من نهار الغدوه كان نورمال ما كان والو. من نهار الغدوه خاوتي رفض المشروع، ناضوا له هادو كمامير الشر اللي بعدوا له داعش.
C'est à partir de l'été 2011, après le choix du pipeline iranien, que la rébellion syrienne voit l'aide étrangère s'accroître. Elle monte en puissance et les combats s'intensifient. À se demander pour certains si la guerre en Syrie n'est pas aussi une guerre de l'énergie. Quand on voit aujourd'hui les alliances entre ceux qui وهذا المشكل خاوتي اللي بين كسمو نتنياهو ما هو لا فلسطين لا والو. هذا المشكل اللي كاين بينه بين فلسطين نفسه اللي كاين بينه بين هذه المشكله القضيه تاع ليبيا اللي كتفهموا هاد الصوالح تفهموا بزاف امور. المشكل تاع الغاز وتاع البترول وهاد الصوالح هذا ما كاين ديكوفيرت لقاو باللي كاين بترول في بلاصه في اسرائيل في الكيان الصهيوني. نقول الكيان الصهيوني باسكو هما اللي مستعمرين ديك البلاصه بالذات تاع الجولان ما راهيش في يد المسلمين ولا العرب معناتها راهي تحت السيطره تاع نتنياهو. صرا بروبليم بينه بين خردوغان على هاد التبهليل. تبعوا مليح. Pétrole en quantité significative reste à savoir s'il est exploitable. En cas de réponse positive, le cocktail peut devenir explosif. Toute discussion sur les frontières contentieuses d'Israël est un gros sujet, compte tenu de l'instabilité chronique de la région. Mais le point principal, c'est que cela ne deviendra pas un problème tant qu'ils ne trouvent pas de réserves importantes là-bas. S'ils trouvent beaucoup de pétrole, cela veut dire d'énormes revenus. Et là, on peut s'attendre à une aggravation du conflit. Thank you for this opportunity. هذا سواديزون عادوه وهذا اللي دار بهم بيناتهم الصلح. En novembre 2015, selon le quotidien Haaretz, Benjamin Netanyahou aurait testé Barack Obama sur un possible redécoupage des frontières de la région. Redécoupage des frontières de la région معناتها عاود تقسيم البلدان هذوك تفكيكهم معناتها نديروا حدود واحده اخرى باش شكون المستفيد اسرائيل كامل كيان صهيوني. دوك نروحوا للخردوغان تاعك كيفاش تشوف خاوه مع هذا الحيوان و ميم طون خاوه مع داعش. Le chaos syrien permettant de penser différemment l'avenir du Golan, dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par les États-Unis et la communauté internationale. À cause du gaz ou du pétrole, une bonne partie des acteurs engagés dans le conflit syrien ont donc des intérêts économiques et stratégiques à défendre. قال لك كاع باللي المتدخلين في الحرب تاع سوريا نهضروا عليهم عندهم مصالح تاع طاقه وتاع دراهم وتاع مصالح. هذا ما كاش حاجه اخرى. كان لا الدين لا والو. الدين هذاك يستغباو به البهاليل اللي يروح يحارب في داعش. ومن بعد نوري لكم دي فيديو تاع شكون هما محاربين داعش. الا انت اليوم حاسب بلي هذوك كانوا يدافعوا على الاسلام تفهم بلي هذوك متبرجين فيهم المتبرجه تاع الاوروب اللي كانوا في اوروبا يبيعوا الكيف ومنا كاع راحوا يجاهدوا تما باسكو يخلصوا غايه وانتهى. هذا ما كان. واللي كان هارب في فرنسا كان هارب من العداله وكاع راحوا لسوريا ريكروتيوهم تماك وناس عملاء الامريكان عملاء فرنسا. دوك نهضروا على الامور. Pour le plus grand malheur de la population civile syrienne. هذه فيما يخص هذا البدايه تاع المشكله. ها ولا خردوغان تاعك خدش المشكل خاوتي راه نشوفوا التناقضات كبار بزاف. يخرج لك عبيد خردوغان في المسيرات في الجزائر ولا في باريس يقول لك مدنيه ماشي عسكريه. هو ثانيه خردوغان يقول لك مدنيه ماشي عسكريه. دوك نشوفوا واش هذا خردوغان عسكري بالمنطق تاعكم تاع عسكري ولا مدني. خاطر هو مدني بصح دوك نشوفوا الاعمال تاعه الافعال تاعه واش رايحه للديمقراطيه والحب والمساواه ولا العصافير تزقزق ولا رايح تيرون رايح ديكتاتور. تبعوا مليح. هذا سؤال بسيط طرحوه الخردوغان واحد الصحفي طرحها له. اسمع كي فقد الاعصاب تاعه. اسمع. Tu es journaliste, tu devrais le savoir, tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des questions là-dessus? Bonjour, Laurent Richard. قبل ما نوريكم هذا المقطع نوريكم القضيه تاعها هايدي. خردوغان حكموه في لاغرونديلي يسلح في داعش. كان كاين خوتي هايدي سوريا الناس اللي ما تعرفش. هايدي سوريا مسكينه اللي بغاو يقسموها.
هاي الترك داعش خوتي متفيق. داعش كاين اللي حسبها بلي حركه اسلاميه ولا تاع الاسلام ولا ما عندها حتى علاقه مع الاسلام كاع. وللاسف هذا التيار هذا الفكري هذا تاع دواعش وتاع خردوغان والاخوان المفلسين الى اخره حاسبين روحهم راهم يقضوا. انا نحكي على الناس البسطاء فيها، خلينا من اللي يحكموا فيهم واللي يقروا، هذوك شواطين على بالهم اش راهم يديروا. الناس هذوك اللي مطفره فيهم حاسب اللي راه يقضي والاسلام والخروط وهذا كاع ما كاش منه. هادو خاوتي دائما نفس السيناريوهات يتعاودوا. امريكان وصهاينه يكريوا هذه المنظمات يدعموهم باش يقضوا صوالحهم ويخدموا بهم عقليه الغول، فاهم؟ يمرد لك داعش في سوريا، من بعد يعاود يقول لك بلي كاين داعش في سوريا، روح نصدم لسوريا الى اخره، لتفكيك البلدان وخدمه مصالحهم ويدعموهم اصلا وهما كريوهم. كاين دي فيديو تاع هيلاري كلينتون وين قالت لهم بلي حنا كرينا هذوك المجاهدين، حنا كرينا ورانا حاصلين معاهم اليوم. سوريا خاوتي داعش بعد ما تعرفوا القصه، ما غاديش نعاودكم كامل القصه، بعد ما خرج من العراق ومن راح يحطم سوريا. داعش نشط لمده سنوات طويله في سوريا بلا ما يديرونجيه حتى واحد. كانوا سوا ديزون ورسميا الامريكان وفرنسا والقور والكفار كاع كيما داروا يحاربوا في داعش في سوريا بلا ما يضروها، فهموا بلي لمده سنوات طويله والامريكان وفرنسا هادو كاع راهم يحاربوا في داعش في سوريا بلا ما يضروها. وداعش في ذاك الوقت كانت غير تزيد تكبر وتتطور وتزيد تديبلاصا وتزيد تحت مناطق جديده في كاع الناحيه هذيك. حتى جا واحد الراجل الا تفهم يا بهلول باللي غير هو اللي حبس الحرب تماك. فرنسا والامريكان الى اخره هما يدعموا في داعش ويقول لك رانا نبومباردو في داعش، ما كانوش يبومباردو داعش، كانوا يبومباردو الجماعه الاخرى تاع الحكومه السوريه ولاعبينها لنا مسرحيه. في كل حرب خاوتي داعش ولا ماشي داعش يتعتني جيش منظم الى اخره في قيادات بلا دراهم ما يخدمش. وحتى الجنود تاع هذوك سواديزون جنود الله وكذا والخرطي هذاك يخدموا بالدراهم، يدوا ب 600,000 اورو 600,000 اورو البسيط هذاك يولي يدي حتى 600,000 اورو. من بعد نوريكم لي فيديو تاعهم خاصه الزماقره هذوك اللي كانوا يروحوا من فرنسا الى اخره مجندينهم بالدراهم. معناتها كي تقلع عليه الدراهم ما كان لا جهاد لا قال الله لا والو، كلشي يحبس لمده سنوات. داعش تترعرع تماك نورمال حتى اللي دخلت الروس. كي دخلت الروس باش بدات خاوتي اضعاف داعش بداتهم بتحطيم الكوامن اللي كانوا يدوا البترول من هذه الناحيه من سوريا ومن يدوا البترول والغاز تاع البلاصه تاع العراق وتاع سوريا ويفوتوهم على الترك ويروحوا يبيعوهم اوروبا. لمده سنوات داروا ملايير دولارات غير من هذه، يدوا البترول من العراق ومن سوريا ويروحوا يبيعوه في الترك يفوتوه لاوروبا برعايه الامريكان وفرنسا وتل ابيب الى اخره. هاي دخلت روحها. حاجه الاولى اللي داروها خاوتي ضربوا الكوامن. دوك نوريهم لكم الكوامن في الفيديو الى بالصوت والصوره تفهموا باللي الحاجه الاولى اللي دارها قلع لهم الدراهم، قلع الفينونسمون. وهذيك جزء كبير من الدعم المادي اللي كان عند داعش هما هذوك الكوامن بس كانوا يبيعوا البترول. اما هذوك خاوتي فيديو نبداوها بالاول. تبع mai 2016. Dans quelques secondes, un journaliste turc va se faire tirer dessus. هذه الديمقراطيه الاردوغانيه. تبع من الديمقراطيه الاردوغانيه لك تقول لي انت مدنيه مش عسكريه. تبع Devant le palais de justice, les reporters commentent le procès. Quand soudain, هذا جورناليست خاوتي، جورناليست صحفي تركي فضح واحد القضيه تماك اللي غادي نوريها لكم دروك تاع الكوامن اللي قلت لكم عليهم. شوفوا واش صرا له. Geçtiğimiz saatlerde ara verildi. Şu anda bir müdahale var Can Dündar'a. Silah çıkardı birisi. هذا تبع Can Dündar, cravate et cheveux gris, vient de sortir du tribunal. Une autre caméra a enregistré la scène. Can Dündar, cravate et cheveux gris, vient de sortir du tribunal. Une autre caméra a enregistré la scène. الديمقراطيه الاردوغانيه تاعك المدنيه ماشي عسكريه. Le journaliste esquive et s'en sort sain et sauf, panique devant le tribunal. Son épouse et un député tentent de maîtriser l'individu. Can Dündar s'enfuit protégé par un ami.
L'homme, cerné par des policiers en civil, finit par lâcher son arme. هيا في ميزك انت مدنيه ماشي عسكريه وكاع العداله والحريه وانتم راكم المبادئ تاعكم تاع الخرطي هادو. هاد السيد محاوله قتل على المباشر شحال عطاوه حبس؟ هيا نطرح لكم سؤالين خليكم دقيقه باه تجاوبوا. شحال عطاوه حبس خوتي؟ راكم شفتوها هذه جريمه مفيلميه. ما كان زعما تجيب قاضي سنه اولى يحكم عليه باين باسكو كلشي بروف الابوي. 5 شهور حبس عمد تحسب قارو صلا 5 شهور حبس باسكو خدام عند خردوغان. Six mois plus tard, nous retrouvons à Paris celui qui a échappé au en exil en Allemagne. Le souvenir de cette journée de mai 2016 est ancré à jamais dans sa هذا السيد هذا الجورناليست هذه القضيه اللي فضحها وصوروها هنا كوامن تاع المخابرات الخردوغانيه اللي كانت دعم داعش بالاسلحه وهما عاودوا يدخلوا كوامن تاع بترول فاهم. La scène se déroule à l'hiver 2014, à quelques kilomètres d'un poste frontière syrien, à l'époque contrôlé par des groupes islamistes armés. Sur une aire d'autoroute, des gendarmes interceptent un convoi composé de 3 camions et de 2 voitures. Une caméra de surveillance enregistre la scène. وهنا يا بردوع هنا ما عندك ما تهدر هادو لي جوندارم درك الوطني تاع تركيا هما حبسوا الكوامن شخصيا هما بداتهم سيرفيس كونتر سيرفيس فاهم. هنا درك الوطني تاع تركيا حكموا هاد الكوامن داخلين من سوريا تبع. Apposé sur l'image, le logo du journal Cumhuriyet. Caméra au point, certains gendarmes filment également l'arrestation. À peine les véhicules immobilisés, les militaires demandent au chauffeur de descendre. Mais étonnamment, l'homme ici en noir refuse de sortir de sa cabine. الشوفير تاع كاميون ما بغاش يهود ما بغاش يطبق درك الوطني علاه باسكو هو تاني عسكري. L'atmosphère est tendue. Ce chauffeur qui refuse de se rendre affirme travailler pour les services secrets. مخابرات تركيا. Au même moment, à l'arrière du camion, d'autres membres des services secrets turcs sont plaqués au sol. Les gendarmes ont du mal à leur passer les menottes. La confusion est totale. À un point, les militaires finissent par les maîtriser. Ils vont vite découvrir ce que transportent ces camions. Officiellement, il s'agirait de matériel humanitaire. Mais en réalité, sous une première couche de médicaments, les gendarmes locaux découvrent stupéfaits plusieurs milliers d'obus de mortier. سلاح خوتي من كان يدعم في داعش. Pour le journaliste turc, cette bande vidéo est un scoop. La pièce manquante d'une longue enquête. وعلى خردوغان بغى يقتل هذاك الجورناليست. La preuve. Vous savez, à l'époque, c'était pas vraiment secret. On savait que les services secrets turcs fournissaient des armes en Syrie. Et c'est la première fois quand... قال لك عماد وفرنسا كيما بكري انت ما يلقاش وين يحطك كاع فاهم ما يلقاش وين يحطك خاطر هادو عندهم محدودين هادو اتباع فلان واتباع الامير الفلاني واتباع الرئيس الفلاني خيانه لوطنهم فاهم. كون جاو يضربوا على الجزائر كما يضربوا اليوم على بلدان واحده اخرى ايران وعندنا بزاف طوائف. كل بلاد عندنا طائفه فيها تاعها. هنا لو كان جيتوا تبغوا بلادكم كما راكم تبغوا تركيا وخردوغان والكباب يا الحمير كون بلادنا رانا احنا واحد من الناس انا عمري ولا بنت فاهم. باش نقول في دارنا نقول بلادي راهي في الامان باسكو لا غالب نتوما هما الخماج اللي مهدين بلادكم من الداخل بلا ما تعرفوا. كاين تاكل فرشيطي كاين الحركي تاع بكري كيف كيف مخلي
تعاير خوك الجزائري على جال تركيا يا الحمار اللي ما سامعينش بك اصلا كاع ويشوفوا فيك انت عبيد البارح وعبيد اليوم باسكو نتوما محتلين فاهم عندنا الطائفه الاستعمار الفرنسي والغربي الى اخره وانتم ثاني تما راكم غير تختاروا شكون يحكم فيكم هذا ما كان. نكملوا خاوتي ما نديروش على هذا الحمير هذو. ها ولا خردوغان من طرح له خردوغان تاعك هذا هو الداهيه تاعك العبقري الحاجه الواعره الطياره مش عارف امير المؤمنين مش عارف الخلافه مش عارف شكون الخرطي تاعكم انا مش به. اسمع كي يطرحوا له السؤال الصحافه. France 2. Monsieur le Président Erdogan, la France. ريح دوك نحمي لك ودنيك مليح غير ريح باسكو غادي تدي الدليل باللي كاين الشيء هذا كاين منه من عند الدوله التركيه تستعرف معناتها انت تبقى شكام تبقى بياع والبياع هذا هو جزاؤه بياع الفرشيطه ولا بياع فرنسا ولا بياع حاجه اخرى يبقى بياع يربح غير العيب فاهم انت دروك تدافع تتهجم على اخوك الجزائري اللي مالغريتو يبغيك ما يفوتكش كما نقولوا نعضك وانا مدغي رايح في طريق غلطه ونحاولوا نردوك للطريق ولكن تربح العيب مع اخوك الجزائري في اخر المطاف تركيا تستعرف بالجرائم تاعها وتقول لك واه كاينه من هالشي اللي راه يوري في عيم دروك وانت تولي كالحمار رابح العيب فاهم ما انت اسكت ما تقلقش خلي الفيديو تكمل اللايف يكمل ومن بعد حكم يا المخ الخاوي. Peuvent-elles décemment vous faire confiance en matière de lutte contre le terrorisme? واحد قال لك شبعوا كاشير لا شبعوني كباب تركيا يسلبوا الكباب. 7 ans après le début du conflit en Syrie, regrettez-vous avoir fourni autant d'armes, autant de munitions aux groupes combattants islamistes et d'avoir laissé passer autant de djihadistes en Syrie, en route vers la Syrie, par votre pays, la Turquie? هذا قال طرح له السؤال خاوتي قال لها تمد في السلاح داعش وتخلي اللي سموهم مجاهدين هذوك الكفار الارهابيين تخليهم يروحوا لسوريا وين كانوا يروحوا خاوتي سؤال واحد اخر داعش مين كانوا يروحوا خاصه الدواعش اللي كانوا يجوا من اوروبا منين كانوا يفوتوا كانوا يروحوا لتركيا من تركيا يدخلوا لسوريا لا ويروحوا للعراق الى اخره كانوا يفوتوا على قنبيطه انا في ورن كم تعقنا علينا. De la même façon, au regard du risque qui nous préoccupe tous aujourd'hui, le retour des djihadistes sur le sol européen et en France entre autres, avez-vous, oui ou non, comme des informations nous sont parvenues, fait libérer des membres de Daesh en échange de la libération du personnel turc du consulat turc de Mossoul, dont des ressortissants européens? Avez-vous des nouvelles de ces djihadistes français, anglais, autrichiens, allemands? Savez-vous ce qu'ils sont devenus? Et avez-vous partagé ces informations avec les services français? Monsieur le Président de la République française, la France peut-elle faire confiance en votre partenaire turc, considérant le double jeu mené par la Turquie en Syrie pendant de longues années? double jeu فترك تلعب هاك من بكري تلعب هاك باسكو تشبه لكم نتوما ولادها فاهم تشبه الولاد الترك دوك نوري لك علاه. Et de son soutien à certains groupes armés salafistes en Syrie. Merci. شوف تفرج هذا المقطع هذا وتألم فاهم خردوغان تاعك يفقد الاعصاب ديجا اصلا ما ولاش يقدر الجورناليست قال له انت شغل لا تيتواي بلاص ما يفو راح القدر خردوغان راح القدر ديريكت sorunuzu anlamadım. Suriye J'ai pas compris votre souris. Qui c'est qui a envoyé des armes en Syrie? Suriye'ye kim silah gönderdi? Qui a envoyé des armes en Syrie? Il y a les camions de vos services de renseignement, les services du MIT, qui ont été interceptés en 2014, en décembre 2013 et janvier 2014 sur un poste frontière. وهنا شوفوا خوتي هذا اللي غادي ينطق دروك قال له باللي جورناليست نترجم لخاوتنا قال له باللي يا ودي المخابرات تاعك الكوامن شفناهم صاي كدا من والدرك الوطني تاعك هو اللي حبسهم ماشي قال زعما انا خرطوا ولا هنا وتحول اردوغان الى المازدا ولا زيطوط كي تهضر معاه ولا تدره بالدليل يقول لك عبله انتوما عبله انتوما عنتر انتوما نفس الشيء تبع. Et à l'intérieur desquels on retrouvait des mortiers. Ces images ont été filmées mais ont été immédiatement censurées. Sen şimdi FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Toi, tu parles avec leurs mêmes arguments. Je parle comme un journaliste français. السينال خوتي راه من دروسي كترونا بارطاج خوتي مازال باقي الصحة راجي كترو بارطاج خوتي كي يبداو يتألموا يبدا السينال
Non, pas comme un journaliste. Tu parles exactement comme un membre du FETÖ. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait cette opération, c'était les procureurs qui étaient liés au FETÖ. Aujourd'hui, ils sont sous état d'arrestation. Ils sont en prison, les gens qui ont fait cette opération. مدنيه ماشي عسكريه خاوتي. الانقلاب اللي داره هو وخروده وكوره وكاع ماذا نتج عنه؟ الموتى مش عارف شحال وقيلا رب 600 ولا 300 ولا مش شحال، واكثر من 3000 واحد دخلوا الحبس. المعارضين تاعه كاع نيطوايهم ديريكت، دار كونترول الت سوبريمي قلع عليا جدول ليهم كومبلي. راهم يخرجوا اليوم يقول لك المدنيه ماشي عسكريه، هو يعبد في هذا السفاح هذا. Écoutez, les organisations de renseignement ne peuvent pas. Ils ont des droits et ils ont des devoirs de transporter des armes d'un côté et de l'autre selon les lois. Tu me poses cette question, mais les États-Unis ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie. Pourquoi est-ce que tu ne me poses pas cette question? ايوا بدا يحصل في الامريكان، ها الكوامن تما كاينه منها، الامريكان بعثت الكوامن كذا منا بدا يحصل. دوك تشوف تدي الاعتراف من صاي من بعد نفتحوا كاع وخرجت الفيديو الى اخره، ما لقاو عليها وين نستعرفوا. تبعوا 4000 camions d'armes ont été. Journaliste, tu devrais le savoir, tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des questions là-dessus? 4000 camions d'armes ont été envoyés par les États-Unis. غير افهم غير صاير راح القدر وفقد الاعصاب خردوغان. هما ذو الكوامن اللي قلنا جاو الرجال حطموهم هما الاولى، ودوك شوفوا روشا دارت. هما الكوامن كانوا معسوسين يفوتوا السلاح من سوريا، من عند خردوغان يدوهم لسوريا والعراق، من تما كيروحوا يهودوا العراق، و ميم طون الكوامن تاع البترول يطلعوا من العراق يفوتوا على سوريا ويروحوا لخردوغان ويروحوا لاوروبا. هنا الروس هي اللي طيحتهم. دوك نروحوا خاوتي نزيدو نقدموا. هاي دي الامريكان خاوتي من دخلت في هذاك النزاع سنين وسنين، فرنسا وتركيا وامريكان كاع يحاربون في داعش في سوريا والعراق، وداعش يترعرع. انا هذه ما فهمتهاش، 5 سنين وانا ما فاهمهاش. 5 سنين هما يبومباردو فيهم وهما غيزيدوا يكبروا ويزيانوا ويربوا في اللحم. دخلت الروس في نهار فينا فاصون بارلي، دخلت الروس ضربه واحده داعش بدات تفتت حتى اللي كملت. تبع Nouvelle salve de frappes aériennes russes en Syrie. Le ministère russe de la Défense a confirmé ce jeudi que de nouveaux raids avaient eu lieu la nuit dernière dans les provinces d'Idleb, Hama et Homs. Mais coup de théâtre, les États-Unis, via le sénateur John McCain, affirment que ce sont qui ont été frappés par les raids russes. كتضرب الروس في سوريا، كتضرب عملاء السيئة. خاوة مع أردوغان اللي يديروا غادي يفضحهم لك، غادي يدوروا عليهم. تبعوا. À plusieurs reprises. Alors, provocation, bavure. Une source de sécurité syrienne a de son côté affirmé que 4 avions russes avaient bien pris pour cible des bases de Jaïch al-Fatah, l'armée de la conquête, l'un des plus importants groupes rebelles qui regroupe le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres groupes islamistes. L'opposition syrienne a déclaré... شكون اللي دعرهم خوتي؟ بوتين خرج فيهم خرجه من جهده كاع. مين ضرب لهم خوتي الكوامن تاع اللي كانت تسترزق بهم أردوغان، كان يسترزق بهم؟ لا تعقلوا جات هذه القضية. دائما في دولة مدنية ماشي عسكرية والكباب. Un homme qui surgit et qui tire alors que l'ambassadeur russe expo photo à Ankara. Andrei Karlov, 62 ans, en poste dans la capitale turque depuis 2013, est tué par cet homme qui hurle en arabe et en turc: n'oubliez pas la Syrie, n'oubliez pas Alep. مين قطعوا لهم المصروف خوتي في سوريا؟ جاوا الرؤساء قطعوا المصروف، الامريكان وكاع الناس هذه تركيا وكاع. على المباشر هنا ثاني شرطي تركي يقتل لا تعقلوا عليها. Mertan Tintaj, 22 ans, s'est aussi présenté comme un djihadiste. Il a pu s'inviter sans problème dans la manifestation. Il est policier à Ankara, membre des forces anti-émeutes. Il est abattu par la police peu après. وقاعد يقول الله أكبر ولا ما تنساوش تركيا وما تنساوش سوريا. فهم. 3 personnes blessées dans l'attentat وقتلوها ما قاعد حي باش ما يهدرش. ont été hospitalisées. Les États-Unis, l'Union européenne ont condamné l'attaque contre le diplomate russe en Turquie.
Le maire d'Ankara a déclaré que cette attaque ruinait les relations russo-turques. يامات من موراها ثاني صارت الحادثه تاع الطياره وين الطياره تاع الروس ثاني طيحوها تراكا وقال لك باللي غلطنا الى اخره. بداو باسكو ضرهم بوتين. دروك انا عندي سؤال خوتي باغي نطرحه لهادو اتباع خردوكان واتباع الطائفات الاخرين ثانيه كاع كيف السؤال مطروح لكم كاع وحتى الفرشيطه مع فرنسا واتباع فرنسا وكاع. غدوه في حاله ما، هذا هو السؤال اللي لازم تطرحوه، ما تروحوش معهم بزاف. غدوه في حاله ما الجزائر دخلت في حرب مع تركيا، انت جاري يا الحيوان. السؤال يبقى مطروح خوتي باش فهموا باللي هذه التبعيه لدول اخرى وطيارات طائفه اخرى ولا ما تدينا غير الهلاك. لا بروف اليوم انا على بها دخلت باش ندير هذا اللايف صغير اليوم باسكو شفت جزائري يتهاجم دول خارجيه، وهذا الشيء اللي حذرت منه هذه شحال، هذه 5 شهور 6 شهور، وديت العيب مع كاع الناس وندي العيب مع كاع الناس على مصلحه بلادي. وكنا نقول لكم الجزائر وفقط، ها اليوم راكم تعيشوا فيها ومازال الشيء اللي راه جايكم بعيد شر ما نتمناوهش، ولكن راه جاي لا غالب ما نقدروش نيفيتوه، راح يزيد يبين لكم هالطوائف والخطر تاعها في الجزائر. عليها كي كنا واحد الايامات نهضروا ثاني على بعض الملفات يقول لك لا حكينا على الجزائر ما تهمنيش، عندها مرتبطه مباشره مع الجزائر باسكو عندك هنا لا غالب عندك طائفه تاع خردوغان، عندك طائفه تاع ايران، عندك طائفه تاع فلان وتاع فلان. واش رابح انت وغدوه علم من غادي تيري في حرب ما بين الجزائر وتركيا ولا الجزائر ودوله من هذو الدول تاع اللي دايرين لهم الشان، علم من غادي تيري انت. ونفس السؤال نعاود نطرحوه في اونطون دو بي في وقت السلام. انت غدوه في اداره في تولي تسير مشاريع ومنا وكذا وصالح، شكون غادي تخدم؟ مصالح من؟ مصالح بلادك ولا مصالح الدوله اللي تابع لها انت فكرين؟ ها المشكل وراه. هذه صراحه كيما جماعه مدنيه ماشي عسكريه، بغيت نزيد لكم هذا السؤال. جماعه فرانكو بربريس اللي راهم يروحوا بلاص دو لا ريبوبليك وينادي مدنيه ماشي عسكريه ويقدس النظام الفرنسي ويقول لك مدني ماشي عسكري، راك فاهم؟ ويعطونا بالامثله. سؤال مطروح، فرنسا راهي في لا 5 ريبوبليك، فرنسا راهي في لا 5 ريبوبليك، شاء لا 5 ريبوبليك شكون دارها؟ دارها مدني؟ يا اخي دارها عسكري. جينيرال دو غول هو اللي بنى فرنسا هذه الحادثه ودار لا 5 ريبوبليك، وراكم تنادوا مدنيه ماشي عسكريه من دوله اللي النظام تاعها بناه واحد عسكري جينيرال. دوك ثاني باش روحاني كاين وحده ما وريتها لك صبرت اللي عليها الصح وراها اصبرت شوف دقيقه. الاعتراف نسيتها صبرت شوف. هكا باش جماعة خردوغان يروحوا يرقدوا هانيين، فاهم؟ Voilà. Le journaliste esquive et s'en sort sain et sauf, panique devant le tribunal. ولا ممثل خوتي، ممثل الدولة الامباسادور تاع الترك، فاهم؟ Est-ce que la Turquie a livré des armes à des groupes djihadistes, à des groupes Syrie? Non. بداها قال لهم لا. هل سوريا تركيا مدت السلاح لداعش وكذا ومنا من هي؟ قال له لا، زيد احرجوه بالاسئله والفيديو كاع، بعد قال لهم صح. La réponse est très simple. L'ex-chef des services secrets dément formellement toute livraison d'armes en Syrie. Mais après 40 minutes d'entretien, la par l'implication de ses services, mais refuse d'assumer seul la responsabilité de cette opération. Dans cet exercice, il y a eu
plusieurs services de renseignement. عدة مخابرات عدة مخابرات بلا ما تعرفوهم شكون فيها تل أبيب فيها الأمريكان فرنسا كاع. Et comme par hasard, tout le monde parle de mythe. Qui vous dit que, par exemple, le service de renseignement d'un autre pays n'était pas impliqué dans cette affaire? قال لهم شكون اللي قال لكم باللي ما كاش مخابرات راه كداخله معنا في هذه القضيه تاع نسلحوا داعش وكاع. يقصد اسرائيل الامريكان واسرائيل اللي كانوا واحد القيس من بعد من مصالح بداو يتخرودوا واحد يحصل في واحد. Je ne vous le dirai pas parce que ça peut créer des problèmes sérieux au niveau diplomatique. والزفاف قاعد ربح غير العيب البيئه تاع خردوغان هذه 5 دقائق كان يعاير ربح غير العيب كان يقول لك ما كاش منها وانت وكذا ها ربحت غير العيب كون صبرت 5 دقائق وما تدي شويه شرف يبقى لك شويه شرف هكا يبقى لك شويه شان وهمه وكاع الله غالب دائما دايرين كيما هكا فاهم تبوش صح. Regrettez-vous avoir fourni autant d'armes, autant de munitions aux groupes combattants islamistes et d'avoir laissé passer autant de djihadistes en Syrie? Soit tu parles comme quelqu'un du faiteux, avec leurs mêmes arguments. Je parle comme un journaliste français. Non, pas comme un journaliste. Tu parles exact. قال لك واحد بشار الاسد الجزار اودي نتفقوا مع بلاده حر فيها شو دخل جدك انت بلادك الجزائر انت لها مع غير الزفزوف اللي راه في امريكا اللي السكاني تاعك من بعد هضر على بشار الاسد وهضر على مرسي وهضر على بلدان الاخرين فاهم انت لها غير في روحك الاولى من بعد دخل روحك في الاخرين وهذوك راجل ومش عارف ولا ونساندوه ولا ما نساندوش. حنا نوري لكم الحقيقه باسكو لا غالب طغيتوا على هذا الشعب وقاعدين ندخلوا فيه في صوالح خاطئينه وغدوه انتوما دونجي على بلادكم انتهى. السلام عليكم. ابري بشار الاسد عندنا فيه صوالح ملاح وصوالح ماشي ملاح كيما كاع البني ادم تاع العالم. قدافي ثاني نبغوه ولكن كان فيه صوالح ماشي ملاح. ما كاش الرسل الانبياء والناس اللي بار في هذه في العالم ما كاش يا حيوان. ولكن هذا الخردوغاني تاعك ما في حتى ذره تاع خير والو حاجه نقطه شابه نقطه حسنه ما كاش لا يصلح. هذا شكام الدول الاخرى هذا اللي كان يشكم وبغى يبيع بلاده وشرفه غير باش يدخل للناطو حملكم الشواب بين القوريه الكفار دخلوني للناطو ودخلوني في اليونيون اوروبيان وكاع من بعد تجي تمدحه لي ودير رابط هكا مع الاسلام والخلافه والشكيل وكاع. الخلافه اللي قضى عليها كاش واحد قضاو عليها تراكه. الخلافه الاسلاميه ماتت في عند الترك باش قاش لعبها اللي تاع دروك بغاو يحيوها لما تعرفش التاريخ ولا عاود قرا التاريخ مليح. الخلافه اللي قضى عليها قضاو عليها هذا القوم من جاء اتاتورك وتعرف القضيه مانيش هنا باش نقريك كاع من جديد. ابري كي نقولوا باللي هذا ما في حتى ذره خير ما في حتى ذره خير ما فيش كيما نقولوا القيم تاع الرجوله يقول لك خدم بلاده وبلاده شابه وخدم شعبه. خدم شعبه بصح اكل بري صالح كيما انا دروك عندي ولاد نخدم ولادي ونقتل جاري باش نخدم ولادي ونسرق ونخون جاري باش نخدم ولادي. الا هذه انت عندك قيم الرجوله والاسلام والاخر انا نقول لك باللي انت ما عندكش علاقه مع الصوالح كاع لا مع الرجوله مع الاسلام لا مع والو لا مع الشرف لا مع والو. على بها قلت لكم خاوتي هادو الناس اللي يتبعوا هذا الحمير ما تقدرش تتعامل معهم بطريقه نورمال باسكو ما عندهمش قيم وطالعين عليهم ولا دي برانسيب ولا ما كانش فاهم. عنده بور لوي يعطيك نعيش غايه ونقتل جاري نورمال عادي. هذا الحيوان حطم سوريا ودخل في تحطيم سوريا الى اخره ويتعامل مع اليهود في المصالح تاعها وكاع لمصالح الشخصيه الاولى ومصالح شعبه. بصح اسكو هذا البرانسيب انت تمشى به الا تمشى به تبقاه قلت لك غير في المحيط تاعك. اسكو انت تبرر ولا تحلل قتل جارك باش تربي ولادك ولا تشري حاجه لولادك؟ نعلو الشيطان صاي يدير حجره في سروالك وريح وبرد برد شويه بركه ما تعقل خاطش انت ما كاش اللي يدير عليك اصلا. وديروا في حسابكم خاوتي بلي هادو الناس الا راكم حاسبين بلي الدولار هي والمخابرات راهم راقدين وهادو راقدين دائما مفيشينكم واحد بواحد. كاع اللي عنده هو الخربوقه ومنا وفي الاداره عنده في شي اس تاعنا تاع الجزائر فاهم يا الحمار باش ما تجيش من بعد تقول لي لا تحيه الجيش وتحيه لقايد صالح ومن بعد تعبد لي اردوغان دز معاهم انت راكم في شي وما تدي لا منصب لا والو. قال حمر راسك يا تكونك تبغي الجزائر فوق الجميع يا روح شور عيش في تركيا شبع كباب تماك وتركيا وقول لهم اردوغان تركيا والسلام عليكم. اين نربوا فيكم قلنا لكم الجزائر الحمار غدوه المصالح تاعك ما يتفاهموش مع تركيا مع من تجي انت معايا ولا مع عدويا. وهذا الحمار تاعك ما يقضيش حبه فاهم. غادي نوري لك اللي يقضوا واللي يسلكوا سوريا هذه اللي تحكي عليها انت. شوف كيف عملوا فرنسا
اللي هو خاوه مع فرنسا. خردوغان خاوه مع فرنسا في تحطيم سوريا وفي صواعد اخرين. تبع مليح. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, et il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. » ساركوزي خاوت نترجم اللي ما يفهموش دائما. ساركوزي بغى زعما يترجل على بوتين في لقاء خاص به. Il y a la journaliste russe assassinée. Pour moi, بدا يدخل لها في الامور الشان الداخلي تاع روسيا. بغا يدخل لها في صوالح. Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. خلاه كمل السلك تاعه. Il observe, il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande c'est bon, t'as fini là? Sarkozy, oui. Bon, alors, je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase. Ou alors, tu arrêtes de parler comme ça. Et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. ماشي كور. شواكرة تاع بصح. هذا كافر ما عندها علاقة مع الإسلام، بصح نحترمه أكثر من ذاك خردوغان تاعك اللي راهي تاجر بالإسلام. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment. وهذا حليفك يا الحمار. ديرها مليح في راسك. هذا حليفك انت الجزائري باسكو الدوله الناس اللي نتكلوا عليها نتكلوا على الناس اللي راهم مسلحينك ما تكونكش داعشي بهلول باسكو الدواعش حيوانات كيما هكاك فاهم. الداعشي يقول لك احارب من اجل الله والله اكبر وكاع هو يسوق في نيسان صانعها اللي يسموه الياباني ولا صانعها الكلاب والقطوط ويحارب بتليفون صانعه الكافري ويستعمل فيسبوك وخدام عند السي يدير المال من تماك الى اخره والسلاح تاعه ما كاش بولون صنعه واحد مسلم فاهم ويحارب من اجل الاسلام والله والخرطي ما تخش هذاك كاع خرطي ربي ما مستعرف بهم ما متبري منهم الاسلام متبري منهم العباد والبشر والحيوانات كاع متبرين من الحيوانات اللي يقتلوا. انتم راكم ابري كيفهم فاهم. هاد الناس اللي تبعوا اردوغان كيفهم هذا يتاجر لهم بالاسلام حاسبينه بقدوه وديرينا قدوه وهاد الصوالح. حنا قلنا باش نكمل الكلام اللي كنت نقوله حنا الحليف تاعنا الاول هذا الروس باسكو سلاحك انت كاع روس. او انت من جهه تفتخر باس 400 اس 500 بعد تروح لخردوغان شي يصنع. فاش فايدك انت باش يفيدك يا الحمار. نيكولا ساركوزي قوه تاعك خلينا من قوه الروس اللي نهضروا عليها دروك. قوه الجزائر من جايبينها حنا من الجيش تاعنا كاع سلاح روسي يا محمد. اش تهضر؟ juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs, on a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy alors qu'il était en fait simplement KO debout. Du fait de l'humiliation que infligeait Vladimir Poutine. Nous avons évoqué tous les sujets. La Tchétchénie.
شو وجه الملامح تاع وجه تفهم لك باللي السيد كان ما كانش فيه حاله تاع نورمال. نقول لك الناس كاع والصحافه هذاك الوقت حسبوه باللي كانوا خابطين ولا كثروا الفودكا. هو بوتين قال لك ما يشربش تقريبا كاع، وهذا ثاني ما يشربش، راك فاهم. هو كان مشوكي بصاي. Journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. Sans aucune agressivité باه يبرر باللي انا ما تعديتش عليه انديريكتومون. هلكني، فاهم، هلكني. ها مصدر القوه بهلول، فاهم، مصدر القوه في السلاح، مصدر القوه في جيش قوي، ماشي في الكباب، فاهم، ولا يسقم غير بلاده، ماشي في استرجاع كنيسه ولا مش عارف ولا جامع ولا صاي. مصدر القوه نعلو الشيطان، نعلو الشيطان اللي انت لا مسلحك وراه مخلي راسك مرفوع. سلاح روسي ماشي سلاح تركي. دروك تركيا تدابز مع الروس، جو بريفير نكون مع الروس بارابور على الكباب. الكباب ما عندي حتى علاقه معه، ما عندي حتى فايده معه اصلا كاع والو. لا تعقلوا خوتي. بشار الاسد شكون اللي كان كونطرا على بشار الاسد؟ هاتما دروك وليتو خاوه مع فرنسا. ياك فرنسا اورلاند ساركوزي هذا اللي جا الاولى كانت عنده مهمه يطيح قذافي وطيحه وكمله وهرس ليبيا. من موراه راح ساركوزي جا اورلاند، فرانسوا اورلاند. المهمه تاعه كانت سوريا وبشار الاسد. كان كل ما يحكم ميكرو غير تيستي الميكرو بلي يخدم 1 2 بشار الاسد يلق له يروح، بشار الاسد يلق له يروح. تحسب دارهم ولا بلاده، ما كاش لاهي لبلاده، ما كان لاهي بشار الاسد. روحوا عاودوا درسوها الامور تطلقوها. كل يوم يخرج فرانسوا اورلاند والحكومه الفرنسيه والامريكان واورلاند واوباما وكاع يفهموا هذه النقطه بزاف مهمه. كل يوم يقول لك بشار الاسد اللي يروح، بشار الاسد يروح. صراحه حادثه، صرا واحد الحادث ما بين امريكان وروسيا انديريكتوم في سوريا. واش هو خاوتي؟ امريكان نهار اللي بداو لي فراب تاعهم باش يضربوا سوريا من بريميسيل توماهوك من البحر الابيض المتوسط راني عاقل، بعثوا واحد لاصال تاع لي ميسيل توماهوك. وشكون اللي انترسبتاهم لي استرواسون تاع الروس اللي حطتهم في سوريا. استرواسون ماناش نحكوا على 400 500 عندنا حنا، استرواسون تاع بكري عندنا حنا ثاني. لي ميسيل توماهوك تاع الامريكان ما لحقوش لسوريا، تحطموا في البحر. فهموا باللي رابور دو فورس راح، باللي السلاح تاع ديفونسيف تاع الروس راه قوي بالبزاف على السلاح تاع الغرب. كي نقول لك الغرب كاع كومبلي تحال هذاك خردوغان، ماناش نحكوا على الكباب، نحكوا على السلاح. مين فهموا هذه باللي ما يقدروش للقوات الدفاع الروسيه؟ الغدوه اوباما واورلاندو كاع بدلوا الديسكور. لا نقدروا نتفقوا مع بشار الاسد، بدلوا العقليه. ولا تعقلوا صراو حوادث واحد اخرين ثاني. نهار اللي الروس كتبومباردي في الدواعش اللي تابعين للسي وتابعين لفرنسا، وفرنسا والامريكان ولاو يقولوا حبسوا ما تبومباردوهمش مساكين، خلوهم يهربوا، ولاو يدافعوا على العملاء تاعهم. روح دروك انت شوف خردوغان مع من كان، خاطش واحد قال لي قبيله عامل فرنسا، شوف خردوغان مع من كان تفهم بلي خردوغان كان مع فرنسا والامريكان الى اخره. المهم خوتي هذه اليوم غير هكا، ما كنت لا موجد هذا اللايف لا مبريباري لا والو، هذه غير نحموا شويه الفرفاره لهادو جماعه خردوغان باش يقعدوا عاقلين. لما بغاوش نزيدوا لهم صوالح كبير على هذه. تهلاو في رواحكم وديروا الجزائر فوق كل شيء. بغوا الجزائر فعلا ماشي قولا الحمير. الجزائر فوق الجميع. تهلاو في رواحكم خوتي، والسلام عليكم. وكثرونا كما شفتوا راهي مهدر السينيال. وتصبحوا بخير، ولعنة الله على خردوغان وعلى الاخوانج المفلسين اللي هما في يد الامريكان كما العاده ومن بكري. وما تخلوناش نفتحوا الملف تاع العلاقه ما بين الاخوانج المفلسين والماسونيه، باسكو دي فوا يجيني هكا واحد اخوانجي يقول لي ماسونيه ما الماسونيه، ما على بالهش بلي الاخوانج المفلسين فرع من الماسونيه العالميه. تبغى نحلوا لك هذاك الدومان ونحشموك راك فاهم. دروك تعرف الادريسه كي دايره، خشن راسك نخشنوا ريصاننا حنا تاني. تهلاو في رواحكم وتصبحوا بخير. السلام عليكم.